Tekan TV, kali ini kita berkesempatan untuk mengadakan acara live consultation bersama dengan seorang dokter dan juga merupakan seorang profesor peneliti di bidang penyakit jantung, yaitu Profesor Alvin Encikiong. Sejumlah peserta bertanya kepada Profesor Alvin terkait kondisi penyakit jantung mulai dari kasus yang ringan hingga kasus yang berat. Simak keseruan acara live consultation Tekan TV bersama Profesor Alvin berikut ini. Tapi sebelumnya, ayo dong tekan tombol subscribe channel Tekan TV dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kita makin semangat buat bikin konten edukasi untuk kamu. This report say that actually the blockage is 70 to 80% dua lokasi, yeah. So actually the problem is not difficult to manage without the ring. So makan obat can be improved. It's possible. Okay. So I need to go through the medicine that the patient is taking. Then I can advise on the medicine so that the heart will be stronger. Oke. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian saya coba terjemahkan ya. Jadi ada seorang pasien bernama Ibu Tri Hartini ya mengirimkan rekam medis ya. Jadi Prof barusan melihat rekam medisnya ada sumbatan di sebelah kanan dan kiri 70 dan 80%. Yang ditanyakan apakah harus pasang ring ataukah tidak. Masang ring bisa tapi bisa diatur dengan obat-obatan. Nah, tadi Prof menjelaskan bahwa sumbatan 70-80 yang dialami oleh Ibu Hartini ini tidak harus pasang ring ya, jadi bisa dimonitor dulu. Nah, nanti jenis obat-obatannya apa, Profesor akan mengecek dulu kondisinya, setelah itu akan diinformasikan ke Ibu Hartini bagaimana obat-obatan dan dosisnya. Oke, next question. Sorry Dok, there's a question also. What is sinus bradycardia and what's the relation with the heart? Sinus bradycardia means the heartbeat is slow. I think it's because of medicine that the person is taking, making it slow. Oke, jadi ini Bapak Ibu kan Ibu Hartini menanyakan lagi ya, apakah kondisi bradykardia ini apa yang artinya irama jantungnya pelan ini ada hubungannya dengan penyakit jantung. Dan Pak Profesor tidak penyakit jantungnya tapi lebih ke obatnya. Obatnya itu membuat detak jantung kita lebih rendah. Jadi ya memang itu efek samping dari obatnya. Oke, next question. So I take from the top the question, Ken. Okay. So the question is from Park Eddie. So can I confirm what the dialysis for how long already? 10 years. 10 years. Oh, okay. Then what is of course if can pasang ring is okay to pasang ring. But this patient say that the PCI failed. Failed. Calculation cannot penetrate. Right. So fail is another matter because usually those who have dialysis, ini coronary calcium banyak tinggi ya. So that one either you use special technique or bypass. But bypass the risk is of course higher. So sometimes the medicine is very important to make better. Now 10-year dialysis is a long time, you know. Ya, mari Pak Edi. Ya, tolong cakap. Ya. Ya, pertanyaannya, adakah metode lain untuk menembus kalsifikasi itu supaya darahnya bisa lancar gitu? Is there any method to penetrate the calcification? Ada. Tapi semua banyak teknikal. Ya. So tolong send me the angiogram photo. Then I'll see whether improve. So now there are two ways to penetrate the calcium in the world. One is the drilling. Yes. The other one is actually a shock balloon. So not sure if it's available in the Indonesia, the shock balloon. But there is the advancement in the treatment of calcium. But really depends on how bad and how much the calcium, and the location also very important. Okay. Yes. Okay. So it's quite technical. The doctor here said that the guide wire cannot penetrate the calcification. There is a advancement in how to penetrate the calcium with the special wire. Yeah, sometimes it's not easy, but many things can be done, but it's technical. Yeah. So can also. It's always possible, but with depending on the degree of difficulty. Yeah. Yes.
Thank you. Welcome. Jadi ini saya terjemahkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada Pak Edi, umurnya 47 tahun ya, beratnya 48, mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, nggak ada DM, nggak ada gula ya. Jadi tapi sudah HD ya, hemodialisis selama 10 tahun. Dadanya nyeri, sudah pernah pasang ring gagal ya karena kalsiumnya sangat berat ya. Jadi tidak bisa tembus dengan jenis drill atau dengan kawat apapun. Kalau mau bypass juga takut karena resikonya sangat tinggi. Saat ini hanya diberi obat-obatan. Jadi apakah ada solusi buat Pak Edi? Profesor Alvin menjelaskan bahwa solusi itu pasti ada ya. Tinggal susahnya seberapa susah. Karena kan kalau dokter biasa kan ya tekniknya biasa seperti itu. Kalau Prof Alvin ini kan seorang peneliti ya. Jadi beliau tuh tekniknya banyak. Ya, jadi solusinya pasti ada. Cuma beliau bilang tadi memang ini nanti harus direview lagi lebih jauh kondisinya itu seperti apa. Karena tekniknya nanti mungkin tidak seperti yang sering dipakai. Ya, jadi Prof. Alvin ini punya metode lain yang mungkin akan membantu Pak Edi ini. Nanti mungkin Pak Edi bisa memberikan lebih detail ya rekam medisnya seperti apa, biar Prof. Alvin bisa ngasih masukan ya. Kalau bisa dilakukan mungkin dengan balon yang dibuat secara khusus atau mungkin dengan bor khusus yang khusus dibuat untuk kasus ini. Jadi Pak Edi nggak usah khawatir, solusinya ada. Cuma ya nanti Prof. Alvin perlu minta data lebih lanjut. Seperti itu. Question? Yes, please. So no, bypass doesn't mean it's always worse. Huh? So now ring nowadays, depending on like what just now Papa Eddie ada cakap, yeah. So there are technical reasons. So most of the time is technical. Otherwise, we can actually pasang ring for any problem. Yeah. So depends on the technicality. Yeah. It's like the pipe in the house, you know. Can you do it yourself or can you ask the must you ask the plumber? Yeah. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya, Dok mau bertanya apakah dokter jantung itu memutuskan pasang ring atau bypass? Ya, jadi dasarnya apa? Ya, dan artinya apakah bypass itu selalu keadaannya lebih buruk? Jawab Prof. Alvin tidak. Seperti dalam kasus Pak Edi tadi kondisinya cukup susah ya. Tapi kan seperti Profesor menjelaskan, bukan Profesor nggak mau jelasin di sini karena yang akan dijelaskan itu sangat teknikal sekali. Takutnya kita nggak ngerti. Jadi yang pasti adalah kondisi tertentu itu membutuhkan teknik yang berbeda. Kalau kondisinya semakin berat, ya teknik yang dipakai harus semakin advance atau semakin tinggi. Jadi bukan berarti bypass itu selalu lebih susah, bukan seperti itu atau lebih buruk tepatnya. Oke, next question. Pak L ya. Oke. Yeah. Konsumsi Easytrol and the ApoB ya. Can reduce. Is that what you're asking? Yep. Of course, can. But the American Syarikat, FDA, always recommend not just Easytrol. You have to take a statin. Yeah. So usually statin with Easytrol. Okay. Because statin you have 35 years experience. Not like our vaccination, you know, our vaccination only 1 year, you know, yeah. So we are actually confident about the medicine for cholesterol, yeah. So Easytrol always combined with a statin. Easytrol only 1 dose, 10 milli, yeah. So quite easy. Of course, the other question is apolipoprotein B very important? So that's the important question. I think most of us don't check it. Some do. I'm sure in a small number of people it is useful, okay, but most people it's not useful. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya, dokter mau tanya nih berdasarkan apa? Sorry, saya ulang ya, mau tanya apakah setelah konsumsi Easytrol dan ApoB bisa drop ke 40-an itu baik atau buruk? Jadi Prof. Alvin menjelaskan bahwa Easytrol itu biasanya dikonsumsi bersama dengan statin ya, jadi statin itu disarankan untuk dikonsumsi bersama dengan ini dan efeknya sih nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Yang penting pertanyaannya adalah ApoB tersebut. ApoB itu apakah ada efeknya atau tidak buat tes kita ini? Dan menurut Profesor, ApoB itu untuk sebagian orang memang penting ya untuk diketahui tesnya, hasil tesnya. Tapi untuk kebanyakan orang sebenarnya tesnya nggak ada gunanya. Jadi ya bisa dilakukan, bisa enggak. Tapi kalau Easytrol harus diminum ya bersama dengan statin. Katanya 10 aja cukup kok, 10 mg. Oke, next question. Pak Roy ya, siapa kena endocarditis? Pak Roy, Pak Roy. Saya. Oke, mari Pak Roy bisa langsung ngomong sama Profesor Alvin. Oh ya. So endocarditis usually affect the katup ya, katup.
So when bila kena ini problem Pak Roy? Kapan kenanya masalah ini Pak Roy? Pak Roy, apakah bisa mendengar kami? Ada pertanyaan Belum dari lama Profesor? ini kenanya. Ya, kapan kira-kira? Sudah 1 minggu ini, 1 week. Apa 1 week? Oh, 1 week 1 minggu ada endokarditis. Gejala. Which katup nama katup? Sebelah kiri, bagian kiri. Kiri mitral dan aorta. Iya, ada. Ada ya. Demam. Katup sebelah kiri terbuka. Oke. Dulu ada kena sama? Tidak, enggak. Enggak ya. Baru ada ini, diabetes, baru 1 minggu. Iya? Ada kencing manis? Enggak ada, tidak ada. Nah, ini endokarditis berapa mili? Tidak tahu. Aku nggak tahu. Iya. Sudah USG jantung ya? Sudah. Sudahlah. So boleh tengok ini endokarditis. So endokarditis ini condition katup ada kotor. Ini infeksi katup ya. So infeksi katup tengok ini infeksi banyak kecil dan besar. Agak-agak 1 cm. So 1 cm lebih is besar, less than that is smaller. Yeah, treatment is different. Oke, Pak Roy. Treatmentnya apa, Dok? Treatmentnya apa? So treatment standard is antibiotic 2 bulan. 2 bulan. Oke. Yes. Oke, Dok. Dan ada ini Thank you, infeksi Dok. ada besar. Then some people may want to do operation. Ya. Oke. How to know Terima kasih. how Gimana Pak Roy? how to know if somebody got endocarditis? Sometimes not Marker. easy to know, but most of the time we can do 2 things. Periksa, ambil darah, periksa, tengok ada bakteria. Number 2 is USG jantung. Oke. Okay? Okay. Yeah. International ada kriteria. Kriteria cakap Duke, D-U-K-E, Duke criteria, major dan minor. Ya. Okay. Oke ya. So next Ada question, pertanyaan? TriH. Siapa TriH? Oke, bisa di-mute lagi Pak Roy. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Thank you. Terima kasih. Kan, teman-teman Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Saya kan nggak bohong kan, Prof. Apim bisa ngomong Indonesia kan. Nggak butuh itu translate sebenarnya Prof. Apim. Yes. I know you can speak Yes. Indonesian. Alright. Okay. So apa hal-hal aktiviti dan makanan yang tidak boleh dilakukan makan sesudah pemasangan ring? Siapa TriH? Ya, Ibu Tri. So actually after the ring you can do anything. Then jaga sama 3 tinggi ya, jaga hipertensi tinggi, jaga diabetes tinggi, jaga LDL tinggi ya, 3 tinggi jaga. So pasang ring, bypass habis, also jaga ya. That's why after that everyone still have to makan obat ya. Oke, saya rasa nggak perlu diterjemahkan ini. Oke, Prof. Lanjut next question ya. You are Okay, good. next. Your Indonesian still good lah, no worries. Yeah. You don't boss out for the next 2 years lah, no worries. Yeah. So next question. Where is that? Let me Ibu see. Umi Sapta. Hold on. Okay. Infective. Umi ya. Yes. Cholesterol profile 200 LDL. 200 LDL tinggi lah, Rumi. It's quite high, 200 LDL.
So atorvastatin 20 and healthy diet now 100. Oh, congratulations. Well done. You can celebrate. Celebrate. But don't go and eat kapiting. Okay, so you have to maintain. So maintenance is important. You know, this any condition, no cure, no cure. So you have to maintain. Yeah, so maintain meaning carry on the same medicine. Now, atorvastatin 20 mili tak tinggi. So it's okay. Take it like a supplement, okay? The safety is there, is safe. Ada orang takut ini diabetes. So some people takut diabetes with atorvastatin over a long period. Now I think Indonesia, there's a new cholesterol medicine from Japan, Livalo. So that one has a very little chance for the diabetes. So you can consider that. So I will type it out here, Livalo. Atorvastatin, 2 or 4 mili. Okay, so Livalo, atorvastatin. I know Indonesia have, because baru ada satu pasien come here. She's already taking. So I know it's available. Yeah. So if there's concern about diabetes with atorvastatin, please take Livalo. Okay. So that's my answer to Umi. Is that okay? But congratulations. That means before that, wow, your makan not so good. But never mind. We won't laugh at you. Okay, Roy again. Roy, I think we maybe answered the question already. Then Harry, okay, Harry. How do we predict? Okay, so like I mentioned earlier in the talk, first we look for the risk factor, tengok ada risiko. Then number 2, periksa. Periksa most accurate CT scan, right? When we do that, then we will know whether it's okay or not. Yes, correct. Okay, so hopefully for Harry, that is the question. That is helpful. So we ask Hendra again. Physical cannot see, yeah. So you look at Papa Christian, very wealthy looking, right? Yeah, very wealthy, but his heart is good. So sometimes skinny people also are not healthy, right? So no, externally cannot see. Okay. Next one for let me see, Vanessa. Eliminate plaque. Okay, very good question. Very good question, Vanessa. We are thinking of trying to eliminate the plaque by bringing the LDL cholesterol to less than 20. In the next 10 years, we will know. So the obat like Leqvio and all that, maybe can do that. Okay. So in fact, that will help to clear the plaque. It's like cleaning solution. Yeah. So hopefully, I'm very excited to see whether the next 10 years we can have I can talk to you again, Vanessa, and give you the answer. Okay. So Prof, so do you, yes. Last time this one is a question that we always ask by the attendants from the webinar. So yes. really the plaque really we can dissolve. Yes, we are hoping that once we go to a lower level, we can dissolve. Yeah. Now cannot. Okay. Yeah. Last time cannot, right? They cannot. Yeah. Oh, okay. Okay, Yeah, so from Christian, right? The cancer marker. Yes, well, your guess is as good as mine, right? But I got 11 patients in the last 5 months with cancer. 11, you know. And I'm a cardiologist. So I really don't know what else is common to them, except for vaccination, right? So I'm not spreading rumor. I'm just observing. So let's see. I hope it's not. But I am concerned. I'm concerned. Which vaccination? Of course, Singapore, we are talking about mRNA. But you think is the cancer marker is valid test or only? Yes. No. This all 11 of them confirm cancer from the cancer marker. Confirm. Oh. Not just the cancer marker. Confirm cancer. Confirm cancer. Okay. Yes. That's new. Right. That's new. And we use the cancer marker to check because very hard to find cancer. You know. Other than cancer marker is I mean, how else to check, right? Until it's very big, right? So it's very difficult, cancer. Yeah. Okay, Prof, maybe I pause you a while. I translate a bit for people. Okay. Okay. So Bapak Ibu sekalian, saya coba terjemahin ya ke belakang sedikit ya dari beberapa pertanyaan tadi ya. Yang pertanyaan adalah dari Ibu Umi Sapta ya atau Bapak, saya nggak tahu. Dia bertanya apakah
kolesterol profil dia yang saat ini 200 dan 110, tapi setelah minum astorvastatin 20 setiap hari sekarang turun jadi 170 setelah 6 bulan. Dan pertanyaannya apakah ini aman untuk diteruskan? Dan Prof menjawab hal ini luar biasa sekali ya, patut dirayakan, Prof bilang gitu, karena ini luar biasa sudah turun. Tadi Prof juga memberikan sebuah obat lagi untuk Bapak atau Ibu Umi Sapta ini, kalau nggak salah tadi namanya, bentar saya scroll down, bentar, namanya Livalo ya, pitavastatin 2 atau 4 mg. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan seperti itu. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya dari Pak Heri ya. Pak Heri mau tanya tuh, apakah kita bisa memprediksi akan terkena serangan jantung ya ketika seorang muda umur 40-50 tahun mempunyai masalah pada jantung, apakah juga akan kena stroke ya, dan dijawab oleh Prof Alvin bahwa tidak bisa diprediksi sama sekali ya, jadi harus dicek seperti itu. Jadi saya akan cepat aja. Yang pertanyaan berikutnya adalah Vanessa ya, Dok mau tanya nih, apakah kita bisa menghilangkan sumbatan pada jantung? Ya ini zaman-zaman dulu jawabannya nggak bisa. Tapi tadi Profesor menjelaskan bahwa ada obat yang mungkin akan bisa dipakai untuk membantu mendissolve dari